Na koji način je Charles Darwin razvio svoju teoriju evolucije? Da li je bio u pravu o svemu? Zdravo svima, ja sam Borko i danas pričamo o tome šta je Darwin pogodio i pogrešio o evoluciji. Britanski prirodnjak Charles Darwin jedan je od najslavnijih ljudi u biološkim naukama. Jedno od njegovih glavnih dostignuća bilo je putovanje oko sveta u HMS Beagleu. Tokom putovanja sakupio je i opisao mnoge čudne i neobične oblike života. Za većinu naučnika tog vremena ovo bi bilo dovoljno da steknu priznanje, međutim, zbog ovog putovanja Darwin je također mogao da artikuliše jedan od najvažnijih koncepata u biologiji, teoriju prirodne selekcije. Prirodna selekcija je proces koji pokreće evoluciju ili promjenu unutar vrste. Njegova klasična teorija je prvi put objavljena O poreklu vrsta 1859. godine, pre više od 150 godina. Nakon više od jednog veka tehnoloških promjena i otkrića, koliko su Darwinovi spisi bili tačni u opisivanju načina na koji je život na zemlji evoluirao. Ovdje ispitujemo nekoliko Darwinovih tvrdnji i najgrubljih grešaka. Tačno. Kako funkcioniše prirodna selekcija unutar vrsta? Anageneza je tehnički termin za evolucionu promjenu u grupi u kojoj jedna vrsta zamenjuje drugu, ali se ne dešava grananje u zasebne vrste. Može se tvrditi da se vrsta, kako putuje kroz vreme, neprestano prilagođava svom okruženju. Osobine jedinki koje ne prežive dovoljno dugo da bi se razmnožavale, izblede iz vrste. Tokom vremena vidljive promjene u veličini, obojenosti ili drugim osobinama mogu se pojaviti dok prirodna selekcija funkcioniše unutar vrste. Stotine generacija kasnije vrsta će biti drugačija od onoga što je nekada bila, ali neće biti stvorene nove grane evolucionog puta vrste. Tačno. Kako prirodna selekcija stvara nove vrste, uopšteno govoreći? Specijacija, stvaranje novih i različitih vrsta u toku evolucije, jednostavno je produžetak anageneze, ali sa dozvoljenim grananjem. Specijacija također uključuje prirodnu selekciju, ali je najlakše uočiti u populacijama. Ako se jedna ili više populacija izoluje od ostatka vrste tokom mnogo generacija i članovi svake izolovane populacije se razmnožavaju samo jedni s drugima, svaka populacija može postati različita od originalne vrste. Svaka izolovana populacija može se suočiti sa jedinstvenim skupom uslova životne sredine na koje će populacija morati da se prilagodi. Ako je tako,
svaka populacija se može drugačije razvijati. Populacija u toplijoj sredini može razviti adaptacije da preživi vrućinu, dok populacija u hladnijoj, vlažnijoj sredini može razviti drugačiji set adaptacija za suočavanje sa hladnijim, vlažnijim uslovima. Posle mnogo generacija, kod pripadnika jedne populacije mogu se pojaviti adaptacije koje bi ih mogle sprečiti da se uspešno razmnožavaju sa pripadnicima druge populacije. Ove adaptacije mogu biti fizičke, kao što su promjene u veličini, boji ili hemiji tela, ili mogu biti behavioralne, kao što je razvoj plesova udvaranja ili parenja. Vremenom, razlike između izolovanih populacija mogu postati toliko velike da svaka populacija postaje nova vrsta. Tačno, Darwinovi dokazi koji podržavaju teoriju. Jedno od obeležja dobre konstrukcije teorije je korišćenje odvojenih linija dokaza. Da bi pružio podršku svojoj teoriji prirodne selekcije, Darwin je uzeo primjere iz biogeografije, paleontologije, embriologije i morfologije. On je primetio nekoliko primjera bliskih srodnih vrsta, odnosno blisko srodnih vrsta koje su verovatno potekle ili su se odvojile od zajedničke roditeljske vrste koje naseljavaju istu teritoriju ili susedne teritorije. On je primetio da su različite vrste zebri pronađene zajedno u ravnicama istočne Afrike i u njegovom možda najpoznatijem primjeru da se nekoliko živih vrsta galapagoskih zeba istovremeno javlja na Galapagoskim ostrvima, grupi izolovanih ostrva u istočnom Tihom okeanu. Obrazac takvih blisko povezanih vrsta u svemiru podržava ideju da ove vrste imaju slično poreklo. Darwin je također primetio obrazce blisko srodnih vrsta grupisanih u vremenu. Fosilni zapisi su pokazali nekoliko primjera sličnih vrsta koje se pojavljuju jedna pored druge u istom sloju ili u uzastopnim slojevima stene. Dokazi o uticaju prirodne selekcije također su se pojavili u embrionima u razvoju, gdje su strukture uočene u ranim fazama razvoja viših kičmenjaka, ribe, vodozemci, gmizavci, ptice i sisari, ličile na strukture primitivnijih životinja. Darwin je također koristio morfologiju, to jest opšte aspekte biološkog oblika i rasporeda delova biljke ili životinje da bi podržao svoju teoriju. Taksonomija, klasifikacija različitih oblika života, ukorenjena je u uočljivim osobinama koje grupišu pojedinačna živa bića u vrste, rod, porodicu i tako dalje. Uopšteno govoreći, što više osobina dele različiti oblici života, to je njihov evolutivni odnos bliži. Kroz proces taksonomije,
koji uključuje upoređivanje vidljivih osobina živih oblika sa istim vrstama osobina u fosilima, može se razviti pristojno razumevanje načina na koji su se različite linije biljaka, životinja i drugih oblika života pojavile tokom vremena. Netačno starost zemlje. Tokom 19. veka Biblija, nefosilni zapis, se smatrala primarnim autoritetom za starost zemlje. Smatralo se da je zemlja stara samo oko 6000 godina. Većina naučnika tog vremena, međutim, priznala je da je zemlja svakako starija. Do ranih 1860-ih, samo nekoliko godina nakon što je o poreklu vrsta objavljeno, škotski inženjer i fizičar William Thomson, kasnije Lord Kelvin, je istakao da zemlja gubi toplotu toplotnom provodljivošću i da su se geološki procesi možda promenili kao posljedica toga. Nadalje, Thomson je zaključio da je ovo hlađenje postavilo gornju granicu starosti zemlje, za koju je verovao da je manja od 100 miliona godina. Ovu ideju su ubrzo prihvatili i mnogi drugi naučnici, uključujući Darwina, delom zato što je njegov sin George, koji je bio astronom, također izračunao starost zemlje na desetine miliona godina. Darwin nije mislio da je 6000 godina dovoljno vremena da se život diverzifikuje i evoluira u svoje različite oblike prema teoriji prirodne selekcije. Međutim, raspon od 100 miliona godina mu se činio verovatnijim. Iako se čini da je Darwin bio na pravom putu u pogledu zemljine starosti, savremeni instrumenti su pokazali da je Zemlja 4-5 milijardi godina starija od proračuna Williama Thomsona i Georgea Darwina. Netačno. Mehanizmi varijacije među pojedincima. Iako je Darwinova teorija prirodne selekcije u osnovi bila tačna, kasnih 1860-ih on je predložio teoriju koja je bila veoma pogrešna. Ta teorija, pangeneza, bila je pokušaj da se objasne varijacije među pojedincima u vrsti. Potomstvo seksualnih vrsta pokazuje mešavinu osobina oba roditelja. Braća i sestre izgledaju drugačije jedni od drugih, ali također imaju zajedničke karakteristike. Uglavnom, na osnovu rada austrijskog botaničara Gregora Mendela znamo da osobine proizvode geni, konkretno aleli, bilo koji od 2 ili više gena koji se mogu pojaviti alternativno na datom mestu na hromozomu. Geni čine DNK nacrte svih oblika života, određujući fizičke osobine kao što su boja očiju i rizik od razvoja određenih bolesti. Međutim, prema Darwinovoj pangenezi, gemule su bile semećelija koje je svaki roditelj snabdevao tokom začeća. Gemule su proizveli svi organi i druge strukture u telu svakog roditelja. Gemule od majke i oca bi se mešale jedna sa drugom u oplođenom jajetu.
kada bi bilo dovoljno ovih semenskih ćelija i kada bi se razvijale na pravilan način, potomstvo bi bilo zdravo i održivo. Urođene mane, kao što je nerazvijen organ, nastaju ili zbog nedostatka gemula koje taj isti organ obezbeđuje u telima roditelja, ili zbog veze između pogrešnih gemula za izgradnju tog organa. Darwin je također pretpostavio da deca imaju jaču sličnost sa jednim roditeljem nego sa drugim, jer gemule koje potiču od jednog roditelja mogu biti jače, bolje prilagođene ili brojnije od onih koje potiču od drugog roditelja. Ali Darwinov rođak Sir Francis Galton u eksperimentu sa zečjom krvlju nije uspeo da pronađe gemule, pa je teorija odbačena. Hvala vam puno što ste me gledali i vidimo se sljedeći put. Ćao!